सल्लम के रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम बोलो नाम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम सुबहानाल्लाह। अल्लाह ताआला दान के कबूल करुक सकले बोले अल्लाहुम्मा आमीन। रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम सुबहानाल्लाह सुबहानाल्लाह। अल्लाह दान के कबूल करुक सकले बोले अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम। सुबहानाल्लाह। आरक दादा 100 টাকা দিয়েছে। নারে তাকবীর नारे रिसालत मसला के आला हजरत सुबहानअल्लाह। बोलें चाचा सुनुन रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम साहाबीरा तोर बनाई अल्लाह दान के कबूल करो। रहमते आलम नबी नूरे मुजस्सम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम साहाबीरा तोर बनाई ओई नबीजिर घाम। के सुनो मानो जानो केमन आमार नबीजी जाहार पागल चंद्र सूरज तारकाराजी। सुनो मानो जानो केमन आमार नबीजी जाहार पागल चंद्र सूरज तारकाराजी गो जाहार पागल चंद्र सूरज तारकाराजी। के सुनो मानो जानो केमन आमार नबीजी सुनो मानो जानो केमन आमार नबीजी जाहार पागल चंद्र सूरज तारकाराजी गो जाहार पागल चंद्र सूरज तारकाराजी। তোমরা আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী জান্নাতের ওই রুমে রুমে লিখা নবীর নাম জান্নাতের ওই রুমে রুমে লিখা নবীর নাম। রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম সাহাবীরা তোর বানাই ওই নবীজির ঘাম। মোহাম্মদ বলেন সুবহানাল্লাহ। এক ছন্দ আছে সুবহানাল্লাহ। কে উস্তুনে গান্নানা একটি খেজুর গাছের নাম যাকে ধরে খুতবা দিতেন রাসূল আকরাম। কেউ উস্তুনে গান্নানা একটি খেজুর গাছের নাম উস্তুনে গান্নানা একটি খেজুর গাছের নাম যাকে ধরে খুতবা দিতেন রাসূল আকরাম গো যাকে ধরে খুতবা দিতেন রাসূল আকরাম। গাছটি নবীর বিরহে কাঁদিতে রহে নবীর বিরহে কাঁদিতে রহে হতবাক হয়ে দেখেন যত সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে দেখেন যত সাহাবায়ে কেরাম। রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির ঘাম। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামাই যাই হোক আর লম্বা করব না বাপ আপনাদের বক্তা হাজির হয়ে গেছে। আবার কালকে আমাকে এক জায়গায় আছে সেখানে 2 ঘন্টা বক্তা হবে। যাই হোক বলা ভাষার মাধ্যমে যদি হয়ে থাকে ভুল ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থী। আমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু